الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Hari ini kita masih membahas baris ke-24 Ad-Dars Rabi' wal Ishrun seputar al-adad kembali tentang angka. Kita akan mungkinkan materi kemarin karena kemarin nggak terlalu selesai kita bahasnya. Zain Nah, al-adad al-adadu, angka. al-adad wahid wa isnan hukumnya Al-adadu wahid wa isnan hukumnya mu'rab, berubah. mu'rab Bisa artinya bisa berubah marfu, mansub dan majrur belajar. mu'rab dia. Sebentar kita ambil contohnya di sini yang marfu. Al-marfu'u hadhara talibun wahidun. Telah Telah hadir. hadir, telah hadir seorang pelajar laki-laki. Nah, Ummu Usain kalau hanya mengatakan hadara talibun itu sudah difahami yang hadir hanya satu Seorang, orang saja. seorang Hmm. pelajar. Kalau talibun saja sudah cukup sebenarnya. Kita tambahkan naatnya wahidun sebagai taukid penguatnya. I'rabnya sebagai naat untuk menguatkan. Wahidun Wahidun, na'tun, li talibun, lil li taukidi. wahid i'rabnya sebagai Wahid i'rabnya sebagai naat untuk tolibun, eh, untuk menguatkan untuk sebagai penguat. menguatkan sebagai penguat. Nah, taukid. Marfu' Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. nah gitu. Marfu' dan alamat rafa'nya dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Nampak di atas huruf dal wahidun ya wahidun. Nah, Telah hadir seorang guru. hadzara mudarrisun wahidun. Mudarisun saja sudah cukup sebenarnya. Kita Nah, tambahkan wahidun untuk menguatkan. Mudarrisun wahidun. Itu yang marfu. Yang mansub al-mansubu ra'aitu taliban wahidan. Saya saya melihat seorang pelajar. paham. Ya, Nah, pelajar. betul. Tadi fiilnya hadora, fiil lazim. Nah, Yo, ya, lazim. jumlahnya jumlah fi'liyah. Fiilnya hadora fiil lazim artinya apa fiil lazim? Tidak membutuhkan objek maf'ulun bih. Kalau ini ra'a melihat butuh objek. Ra'a itu saya melihat. Taliban sebagai Maf'ulun bih. Mansub lebihnya masuk. Wahidan na'tun. na'tun Na'tun li littal. talibin li taukidi. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Mansub dibaca mansub dengan alamat eh, mansub Alamat fathah, nasabnya alamat nasabnya fathah yang terlihat. terlihat jelas wahidan. Dan itu yang mansub. Saya melihat satu orang guru
Ra'aitu mudarrisan wahidan. Kalau mu'annas tinggal tambahkan marbuthah. Ra'aitu mudarrisatan Wahidatan. wahidatan. Na'at. Dan na'at itu mengikuti man'utnya dari semua sisinya. Muzakkar, muzakkar, nakira, nakira. Yum. Nah, Sekarang yang majrur. al-majruru salamtu ala talibin wahidin. Saya Saya mengucapkan salam. mengucapkan salam kepada seorang pelajar. Ala tuh ala harfu Ala harfu jar, talibin. talibin ismun majrurun bil kasroh, wa huwa man'ut, wahidin na'tun, majrurun bil kasroh. Taukid juga sebenarnya kan? Ah, Taukid. Kalau hanya wahidin mengatakan na'tun li talibin li taukidi, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Saya mengucapkan salam kepada seorang guru perempuan. Salam tu ala talibatin wahidatin. Guru. Oh, guru. Oh, salam tu ala mudarrisatin wahidatin. Nah, gitu maksudnya. Saya angka 1 ya. Insyaallah, Ustaz. Mu'rab ya, hukumnya mu'rabun. Saya berubah sebagai na'at. Wahidun, wahidan, wahidin. Untuk mu'annas wahidatun, wahidatan, wahidatin. Tambah tak marutah. Syukran. Mas Zain. Afwan, Ustaz. 2 pun begitu. Mu'aiza. Mu'rab 2 ya. Nampak. Contoh yang 2. Mu'annas. Hadarat talibatani isnatani. Telah hadir. Telah hadir dua pelajar perempuan. 2 pelajar perempuan. Ummu Aiza kalau hanya mengatakan hadarat talibatani, sudah dimaklumi yang hadir 2 perempuan pelajar. Isnatani untuk penguatnya. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Hadarat mahdi, talibatan sebagai Fa'il. fa'il. Marfu' bil alif. Marfu' bi alif li'annahu Musanna. kana. Isnatani. Na'at li talibatani. Araikan. Isnatani. Isnatani na'tun lit talibatani lit tawkidi marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Isnatan sebagai na'tun, sifat. Sebagai na'tun sifat dari talibatani. Sebagai penguat taukid. Dibaca marfu, tanda rafa'nya Tanda rafa'nya alif karena dia musanna. tanda alif dengan huruf alif. Yang mansub 2 Aitu talibataini isnataini. saya melihat Saya melihat 2 pelajar perempuan. isnataini. Isnataini sebagai na'tun litolibataini litaukidi mansub alamatun nasbihi al-ya li'annahu musanna. Sahih. Fi'ilnya fi'il muta'addi ra'aitu. Mansub bil ya li'annahu musanna. Yang majrur Salamtu ala talibataini isnataini. Saya memberi salam kepada 2 pelajar perempuan. Alanya harfu jar. Talibatain isim majrur wa huwa man'ud. Isnataini Na'tun litolibataini litaukidi majrur alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna.
Saya mengucapkan salam kepada dua guru perempuan. Salamtu ala mudarisataini, mudarisataini isnataini. Nah, gitu. Mudarrisataini isnataini. Isnataini. Itu untuk 1 dan 2. Iya. Mu'rab ya. Bisa berubah ya. Mm. Hukumnya mu'rabun. Marfu bil alif untuk mufrad, mansub bil fathah, majrur bil ya. Untuk musanna 2, marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Syukran Muaizah. Ustaz. Kemudian Muzain. Nah, Ustaz. Kita beralih adat berikutnya. Al-adadu. Al-adadu salasatun ila asyaratun mu'rabun. Angka Angka dari 3 angka dari 3 sampai 10 hukumnya berubah, bisa berubah. berubah. Mu'rab juga, tidak mabni. Salah sati. Tapi dia mudhaf, Om ya. Nah, Salah sati. Ma'dudnya mudhaf ilaih, majrur, dijamakkan 3 sampai 10. Ma'dudnya dijamakkan. jamak majrur. Contohnya Muzain untuk 3. Hadoro salah satu tulabin. Telah hadir Hadir 3 pelajar. 3 pelajar, muzakkar, 3 pelajar perempuan. Jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah. hadara fi'il madhi. Hadoro fi'lun madin mabniun ala fathi. Salah satu Salah satu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwa mudhaf. Tulabin ismun majrur bil idhofati wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Atau tulabin mudhaf ilaih aja gitu. Wa huwa mudhaf, tulabin mudhafun ilaih. Nah, Telah hadir 5 pelajar laki-laki. 5 pelajar laki-laki. Hadoro pelajar laki-laki. Khamsatu tulabin. Khamsatu tulabin. 10 Hadoro asyaratu tulabin. Kalau ma'dudnya mu'annas, adatnya perlawanan. Ma'dudnya muannas, adatnya mudzakkar. 3 pelajar perempuan. Hadarat Hadarat salasu salasu tolibatin. Salasu talibatin. Salasu talibatin. Yang mansub Syakartu salasata tulabin. salah satu dia. Merubah dia kan, Om? Naam. Saya berterima kasih Saya berterima kasih kepada 3 pelajar. Kalau tadi fiilnya hadara lazim. Kalau syakara Fi'il ini muta'addi. tadi butuh Muta'addi. objek. Berterima kasih kepada siapa? Salah satu berarti sebagai Salah sata maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. tulabin Tulabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Jadi kira kasrah zahir. Saya berterima kasih kepada 7 pelajar laki-laki. 7. Syakartu sab'ata tulabin. Sab'ata tulabin. 10 kepada 10. Syakartu
asyrota Asya. Nah, syakartu asyarota tullabin. Asyarata tulab. Kalau 10 pelajar perempuan baru disukun shinnya. Syakartu Syakartu asyro tolibatin. asyra talibatin. Itu yang mansub, yang majrur Salamtu ala salasati tullabin. Saya salasati dia. saya memberi salam kepada memberi salam kepada 3 pelajar. ala harfu jar salasati Ismun majrur bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun wa huwa mudhaf. Tullabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Saya memberi salam kepada 4 pelajar laki-laki. 4. Salamtu ala arba'ati tullabin. Arba'ati tulabin. Kalau 6 pelajar perempuan. 6 pelajar perempuan. Salamtu ala siti talibatin. Siti talibatin. Itu muzain. 3, ada 3 hingga 10. Salasatun ila asyaratin hukumnya mu'rab. Mu'rab. Marfu' bil dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Jamak majrur mudhafun ilaih. Syukran, Muzain. Afan Ustaz. Mu'aizah. Al-adadu ahada asyara. Al-adadu ahada asyara ila tis'a asyara. Hukumnya Mabni. mabni. Nah, ini saja yang mabni 11 hingga 19. Mabni. Hukumnya mabni. Tetap. Selainnya mabni. Mabni al-fathil. Mabni al-fathi. Juz'aini. Juz'aini dua-duanya. Dua-duanya fathah. Fathah. Bagian pertama maupun bagian kedua. Ada kan bagian pertama kan? Naam. Asyara bagian kedua. Mabni fathah. Contohnya kita lihat di sini. Contoh ra'aitu salasa asyarata sayyaratan. Saya melihat 13 mobil. Mobil tuh. 13 mobil. Salasa asyrata mabniun 'ala al-fathil. Mabni 'ala al-fathi juz'aini. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari ra'aitu. Ra'aitu kan fi'il muta'addi. Nah, Ustaz. Melihat apa? Melihat 13 mobil. Jadi irabnya gitu. Mabni 'ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Ma'dudnya sayyaratan Tamis mansub bil fathah. berbentuk mufrad tuh. Mufrad mansub. Mansub ya kan? Jangan dijamakan ya. Mufrad Mansub. Contohnya di sini yang marfu. Yang marfu fis sama'i ahada asyara kaukaban. Di langit ada 11 bintang. Fis sama
Itu jar Bisa majrur sibhul sibhul jumlah. Oh, khabar sebagai muqaddam. Khabar hmm, muqaddam. muqaddam fi sama. Nah, bisa sebagai mubtada. Nah, sekarang ahada asyara Mabni ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in mubtada. mubtada'nya tuh. Itu i'rabnya mabni ala fathil juz'ain. Mabni dengan fathah pada kedua bahagiannya. Ahada dan asyara. Nggak boleh ahadun asyarun. Nah, Mahalnya rafa sebagai mubtada. Mubtada mu'akhirun. Mubtada yang diakhirkan. diakhirkan. Kaukaban. Kaukaban mansub ala tamyiz wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Mansub di atas tamyiz. Baca mansub sebagai tamyiz. Baca mansub sebagai tamyiz, tanda nasabnya fathah zahirah. Zahirah. Di langit ada 15 bintang. Fisamai kham khamsa khamsata asyara asyrata kaukaban. Ya, Ya, asyaranya serasi dengan ma'dudnya. Khamsata asyara khamsata asyara kaukaban. Oh ya, muannas ya. Khamsata asyara kaukaban. kaukaban mudzakkar kan? Naam, khamsata muannas. Khamsatanya baru bagian pertamanya mu'annas. Khamsata asyaranya serasi. Asyara. Di langit ada 18 bintang. Fisamai samaniyata asyara kaukaban. Samaniyata asyara Kaukaban. kaukaban. Di kelas ada 16 pelajar laki-laki. Fil fasli sitata asyara toliban. Nah, betul. Fil fasli 16 taliban. Asyara. 16 taliban. Saya punya 19 rial. Indi 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 sitan tis'atan asyara rialan. tis'ata. Alifan Tis'ata win. tis'ata asyara rialan. Indi tis'ata asyara rialan. Di dalam kamar itu ada 17 dolar. Fil ghurfati Hmm. sab'ata asyara dolaran. Sab'ata asyara dolaran. Itu yang marfu. Yang mansub Istara itu salah satu asyara kitaban. Saya saya membeli 13 buku. salasata asyara Mabni ala fathi juz'aini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. maf'ul bihi. Dari ishtara itu kan fi'il muta'addi. Membeli apa? Kitaban. Tamyiz mansub bil fathah. Saya membeli 15 pena. Istara itu khamsata asyara qalaman. Qalaman. Khamsata asyara qalaman. Di jalan raya itu ada 14 rumah. Fi'ilnya fi'il bukan. Fi'ilnya harus muta'addi. Saya membeli 14 rumah. Atau saya melihat 14 rumah. Ra'ai itu arba'ata asyara baitan. Baitan. Ra'ai itu arba'ata asyara Baitan. Saya melihat 19 masjid. Ra'ai itu
tis'ata asyara masjidan. 19 masjidan. Kalau ma'dudnya muannas, Maknanya adat muannats, bagi adanya pertamanya harus muzakkar. saya melihat 16 sekolah. Istara itu Lihat, melihat. ro'a itu as-sittan ash Sita as-sitta asyarata mu- muda madara. madarasatan. Sita asyrata madrasatan. Berlawanan ya ya. Bagian pertamanya saja. Saya membeli 17 tas. Ra itu sab'a asyarata Aki, bakihatan. Ustaz. aki, Hakibatan, nah Ustaz. Hakibatan. Setelah itu Istara itu sab'ata asyara. sab'a. Muzakkar. Sab'a asyarata hakibatan. Gitu. Berlawanan bagian pertamanya mesti muzakkar. Sab'a asyrata hakibatan. Syukran. Sekarang yang majrur belum? Yang majrur belum Tasal tuh. Itu? Apa nih Ustaz? Betul. Tasal tuh bitis ata asyara taliban. Saya menghubungi Saya menghubungi 19 pelajar. 19 pelajar. Ba kan harfu jar kan? Al-ba harfu Al-ba harfu jar. Is'ata asyara Mabni ala fathi juz'aini fi mahalli jar bil ba. ba. Mahalnya jar dengan adanya huruf ba. Saya menghubungi 14 guru laki-laki. Ittasaltu bi arba'ata asyara mudarrisan. Bi arba'ata asyara mudarrisan. Kalau guru perempuan ittasaltu Saltu bi arba'a asyarata mudarrisatan. bi arba'a asyrata mudarrisatan. Mas Muzaffar. Syukran. Mu'aizah. Tu'ina ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam ahlan salam. Itu 11 dan 19. Sekarang 12 pengecualian di sini. Adat 12 Al-adad 12 mu'rab. mu'rab. 12 duanya saja ya, angka duanya saja itu Mu'rab. mu'rab. Kalau 11 hingga 19 Dia mabni. mabni ala fathil juz Juz'ain. ini kalau 11 sampai 19. Kalau 12 angka duanya mu'rab dia. Mu'rab. Ya oke ya. Angka duanya saja Yang mu'rab. mu'rab. Bisa berubah. Karena dia seperti musanna. Marfu bil alif. Majrur. Mansub. Mansub dan majrur bil ya. Iya. Untuk duanya saja ya. Dua. Contoh yang marfu. Al-marfu' fis sama'i 12 kaukaban. Di langit itu ada. Di langit itu ada 12 bintang. Fis sama jar majrur. Shibhul. Syibul jumlah. Fi mahal raf'in khabarun. Khabar
muawwal. Muqaddam. Khabar muqaddamun. Khabar yang dimajukan. Nah, isna Isna. sebagai Isna sebagai mubtada. terus dibaca tuh. Mubtada muakhar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaq bil musanna. Marfu dia. Mubtada tuh. Langsung dibaca mubtada. Tidak mabni kan? Angka 2-nya. Enggak seperti 11 19 kan? Nah, Ustaz. 11 sampai 19 tadi mabni bilangnya. Tuh, ahada asyara. Dua-duanya mabni ala fathil juz'ain. Kalau 12 angka 2-nya mu'rab. Mubtada muakhar marfu tanda rafanya alif karena dia disamakan dengan musanna. Nah, asyaranya baru dia mabni Mabni al-fath. di mahalli Fi mahalli dibaca tuh di dua-duanya. bawahnya. Oh, nah. Asyar mabniyan al-fathi fi mahalli raf'in. Nah, mabni fathah mahalnya rafa. Contoh lagi. Di dalam kelas itu ada 12 pelajar. Fil fasli pelajar apa nih, Ustaz? Muzakkar. Fil fasli isna asyara taliban. Nah, isna asyara taliban. Kalau 12 pelajar perempuan fil fasli Fil fasli isna asyarata talibatan. isnata Isnata asyarata talibatan. ashinnya sukun. Kalau mu'annas shin sukun. Isnata asyrata Talibatan. talibatan. Saya punya 12 rial. Indi isna asyara riyalan. Nah, isna asyara rialan. Saya punya 12 rupiah. Indi isna asyara rubiyan. Rubiyatan mu'annas. Rubiyatan. Rubiyatan. Berarti Indi isnata asyarata rubiyatan. nah, gitu. Itu ini ya. Yang mansub ishtara itu. Ishtaraitu isnai asyara kitaban. Saya membeli 12 buku. Nah, ishtara itu fi'il tuh. Fi'il muta'addi kan? Butuh objek. Isnai Isnai maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. maf'ul Asyara bihi dia. nam Asyara betul. asyara mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Murab kan angka 2-nya kan? Nah, Ustaz. Dari isna menjadi isnai. Isnai berubah dia mu'rab seperti musanna. Saya membeli 12 pena. Ishtaraitu isnai asyara qalaman. 12 tas. Ishtaraitu isnatai asyarata hakibatan. Isnatai asyrata hakibatan. Hakibatan kitaban sebagai Tamyiz. tamyiz mansubun Bil fathah. fathah. Tamyiz penjelasnya mufrad ya, nggak boleh dijamakkan ya, mufrad. Yang majrur Ittasaltu bisnai asyara taliban. yang menghubungi Saya menghubungi 12 pelajar laki-laki. alba harfu jar kan? Nah, Ustaz. Isnai ismun Ismun majrur bil ba wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. asyara
asyara mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Nah, saya menghubungi Saya 12 mau guru. oh, ittasaltu guru apa nih, Ustaz? Guru muzakkar. Ittasaltu bisnai asyara mudarrisan. Kalau muannas ittasaltu. Ittasaltu bisnatai asyrata mudarrisatan. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya untuk inayah angka 12 al-adad isna asyara hukumnya Mu'rab. 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 Duanya saja ya. Nah, Ustaz. Angka 2. Marfu bil alif, mansub majrur bil Iya. ya. Syukran. Inayah Apa, Ustaz? muzain. Kita baca al-adad ishrun ila tis'un. Al-adadu isruna ila tis'una. Angka 20. Angka 20 sampai 90 bisa dibaca berubah mu'rab. Bisa berubah. Tidak mabni ya. Nah, Adat yang mabni hanya 11 hingga 19. 11 gitu aja. Yang mabni selainnya mu'rab. Ishrun bisa dimansub dengan ya, ishrin majrur bil ya, karena dia sama dengan jamak Muzakkar salim. muzakkar salim. Contohnya ra'aitu. Ra'aitu isrina sayyaratan. Saya melihat Saya melihat 20 mobil. ishrina i'rabnya Isrina maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu mul mulhaqun mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. sayyaratan Sayyaratan tamyiz mansubun bil fathah. saya melihat Betul ya Ustaz? 9 Amis betul. Saya melihat 90 masjid. Ra'aitu tis'ina masjidan. Tis'ina masjidan. Kalau yang marfu, saya punya 60 rial. Indi Indi situna rialan. Indi situna rial. Di universitas itu ada 80 pelajar laki-laki. Fil jami'ati berapa tadi Ustaz? 80. 80 fil jami'ati sama sama nuna taliban. Sama nuna taliban. Bisa juga untuk manas talibatan. Fleksibel ya. Nah, Dengan satuannya sekarang ma'tuf, ada ma'tufnya yang marfu najaha al-marfu'u najaha wahidun wa isruna taliban. telah lulus Telah lulus 21 pelajar. najaha fil madhi kan, Naam. wahidun Wahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. fa'il ya, fa'il dari najaha, marfu tanda rafa'nya dhamma zahir. Al-waw Al-waw wawul atfi ishruna isruna ma'tufun ala wahidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. karena dia mulhaq disamakan dengan
jamak mudzakkar salim. Telah lulus, misalnya lagi 31 31. pelajar. Najaha wahidun 31. Nah, wahidun salasuna taliban. Wahid wa salasuna taliban. Kalau muannas wahidatun. Najaha wahidatun wa isruna talibatan. Disesuaikan kan? Muannas. Yang mansub Al-mansubu istaraitu isnaini wa isrina kitaban. Saya telah membeli 12 buku. 22. Astagfirullah. 22 buku. Setara itu muta'addi dia. Muta'addi Naam. Failnya damir ta kan? Naam. Isnaini Isnaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. al-waw Al-wawu wawu adfi Ishrin. asyrina ma'tufun ala isnaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Saya membeli, misalnya lagi 23 pena. Istaroitu salah satun Mansub. Istaroitu salah satan wa isrina qolaman. Setara itu kan muta'addi. Nah, Setara itu salasatan. Angka satuannya mansub fathah. Salasatan wa ishrina qalaman. Yang majrur al-majruru ittasolat tasalatil ittasolatil mudiratu bisalasin wa salasina tolibatan. kepala sekolah itu Kepala sekolah itu menghubungi 33 pelajar perempuan. Batu alba harf jar kan? Naam, Pak Arfujar. Salasin Salasin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. al-waw Al-wawu wawul adfi salasina ma'tufun ala salasin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u. li'annahu mulhaqun. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Nah, gitu. Bisa muzain ada Insyaallah. ukur 20 dengan satuannya ma'tuf ya. Ma'tuf. Nah, Jadi hukumnya mu'rabun. Bisa berubah-ubah. nah. Marfu'nya dengan Marfu dan waw, dhammah. Astagfirullah. Waw mansub dan majrur. dan mansub dan majrur dengan ya. Ya, karena keduanya mulhaq. Mulhaqun bi jam'il Mulhaqun bi mudzakkar salim. mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mana tadi ya? Syukran muzain. Afwan Ustaz. Muaizah al-adad mi'ah alf miliun miliar. Al-adadu mi'atu Alfun miliyuna miliar miliar mu'rabun. mu'rab Angka 100.000 miliar 1 juta miliun 1 juta 1 juta
miliar dan miliar, 1 dan miliar 1 miliar mu'rab. mu'rabun. Bisa berubah. Makanya yang mansub ra'aitu Mansub ra'aitu mi'ata kitabin. saya melihat Saya melihat 100 buku. mi'ata sebagai Mi'ata sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah. mansub bil fathah. Mansubun bil Wah, fathah. Wa wa huwa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. kitabin. Mudhaf ilaih. Nah, ma'dudnya mufrad ya. Mufrad majrur. Jangan dijamakkan ya. Mufrad. Kitabin mufrad kan? Naam. Contoh lagi yang marfu najaha. Najaha mi'atu tolibin. Telah Telah lulus lulus. 100 pelajar. Najaha fil madi lazim mabni fathah kan? Mabni fathah. Najaha fi'lun Fi'il madi mabni ala fathi. mi'atu Mi'atu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwa mudhaf. talibin mudhafun Mudhaf ilaih talibin. majrur Majrur bil kasrah. telah lulus 1000 pelajar. Najaha alfu talibin. Nah, alfu talibin sama kan? Mi'atu talibin. Ini di awal di awal 2 kita pelajari kan? 100 dan 1000. Yang mansub uridu mi'ata riyalin. Saya ingin 100 rial. Nah, uridu muta'addi, butuh objek. Uridu ingin apa? 100 rial. Mi'ata itu maf'ulun bih mansub wa huwa mudhaf. Riyalin mudhafun ilaih. Majrur wa alamat jarhi kasrah. Saya ingin 1000 rial. Uridu alfu riyalin. Jangan alfu. Alfa. Alfa riyalin. Ustaz uridu alfa riyalin. Saya ingin 1000 buku. Uridu alfata kitabin. Alfa saja. Alfa saja. Alfa kitabin. Uridu alfa kitabin. Saya melihat 1000 rumah. Ra'aitu alfa baitin. Alfa baitin. Ra'aitu alfa baitin. Yang majrur istaraitu sya'atan bimi'ati rubiyatin. Saya membeli jam dengan seharga 100 rupiah. 100 rupiah. Nah, bimi'ati rupiah. Al-ba harfu jar. Mi'ati isim majrur bil ba. Wa alamatu jarri kasratun zahiratun. Rubiyatin majrur bil idofah wa alamatun jarhi kasratun zahirah. Saya membeli sebuah buku dengan harga 1000 rial. Istaraitu kitaban alfi bi alfi riyalin. Bi alfi riyalin. Syukran Mu'aizzah. Untuk Inayah, angka 100 dengan satuan
Daftarnya ya. Contoh yang marfu. Najaha. Najaha mi'atu talibin wa talibun. Telah lulus. Mi'ah Telah lulus. lulus 100 pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Bukan gitu. Telah lulus. Telah lulus 100 pelajar laki-laki. Bukan 100. Bukan 100. 1000 Bukan. pelajar laki-laki dan Bukan. Kalau 1000 alf. Ini 100. 100 pelajar laki-laki dan Bukan. Itu ada angkanya. 100. 100 pelajar. Kan ada angka 1. Nah, Ustaz. Oh, 101 pelajar laki-laki. Nah, 101 pelajar laki-laki. Itunya yang tolibun itu, Ustaz. Nah, mi'atu talibin wa talibun. Kan 100 tuh. Mi'atu talibin 100. Tambah lagi 1 wa talibun. Mau atau Nah, Ustaz. I'rabnya Mi'ah najatan fil madi. Mi'atu fa'il. fa'ilun marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun zahirah wa huwa mudhaf. Talibin majrur bil idhafah wa alamatu jarrihi kasratun zahirah. Al-waw wawul atfi. Talibun ma'tuf ala mi'ah. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Ya, i'rabnya i'rab ma'tuf. Ada bau ataf. Ya kan? Nah, Ustaz. Baca, Ustaz. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, Ustaz. Tunggu 10 menit ya. Ana mau ngantar anak sebentar ya. 10 menit ya. Ustaz, nah. Ya, memang. Anak keperluan lagi ini. Untuk Inaya masih ada? Masih, Ustaz. Ya, 101 pelajar laki-laki bisa muannas. Baca, Ustaz. Iqra'i, na'am. Mi'atu talibin wa talibun. Satu pelajar. Nah, 100 pelajar, 101 ya maksudnya ya. Nah, Ustaz. 101 pelajar laki-laki, muannasnya Mi'atu talibatin wa talibatun. 101 siswi. siswi, na'am. Mi'atunya mudhof, talibin, Mudhafun ilaih. wawunya ataf. Waw ataf. Talibunnya ma'tuf kepada mi'a'u. Ya. Talibun dibaca marfu, ma'tuf kepada mi'ah. Contohnya lagi. Indi mi'atu riyalin wa riyalun. Saya mempunyai. Saya memiliki 101 rial. Mi'atu riyal wa riyal. 101 riyal. Senan. Fi jaibi mi'atu dolarin wa dolarun. Di saku saya. Di saku saya terdapat 101 dolar. 101 dolar. Dolar. Halasa.
Fil qaimati mi'atu ismin wa wasmun. Di dalam daftar itu ada Ada 101 nama. dalam kolom daftar mi'atu ismin wasmun. Arba'ah. Fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatun. Di dalam bukuku terdapat 101 lembar. Mi'ah safha wa mi'ah. Mi'atu safhatin wa safhatun. Mi'atu safhatin wa safhatun. Khamsah. Fil kulliyati mi'atu talibin wa talibun. Di dalam Di kampus itu ada kampus itu terdapat 101 pelajar, mahasiswa. Iddah. Fil funduqi mi'atu gurfatin wa gurfatun. Di apartemen hotel apa? Di hotel, di dalam hotel itu terdapat 101 kamar. Mi'atu ghurfatin wa ghurfatun. Sab'ah. Fi hadhil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyun. Di dalam perpustakaan ini terdapat 101 kursi. Mi'atu kursiyin wa kursiyun. Wa kursiyun. Thamaniah. Indal ustazi mi'atu daftarin wa daftarun. Ustadz memiliki 101 buku tulis. Buku tulis. Mi'atu daftarin wa daftarun. Is'ah. Ala hadhihi safha mi'atu kalimatin wa kalimatun. Di atas lembaran ini terdapat 101 kata. Di halaman ini ada 101 kata. Mi'atu kalimatin wa kalimatun. Huruf ataf dia kan? Nah, Ustaz. Asyarah. Fil masjidil an mi'atu muslimin wa muslimun. Di masjid itu sekarang terdapat 101 kaum muslimin. Mi'atu muslim wa muslim. 101 orang muslim. Syukran. Inayah. Barakallahu fiik. Muzain 102 Nah, Ustaz. Mi'atu talibin wa talibani. Muannasnya Mu'annas mi'atu talibatin wa talibatani. 102 siswi. Pelajar lagi. Jadi untuk satunya kita tambahkan hanya huruf ataf saja kan? Mi'atu talibin 100 siswa. 101 tinggal tambah waw ataf. 102 afwan. 102 hanya tambah waw atafnya. Wa talibani. Contoh lagi Om. Indi mi'atu riyalin wa riyalani. Saya mempunyai 102 rial. 102 rial. Dan Fi jaybi mi'atu dularin wa dularoni. Di kantong saya ada 102 dolar. 102 dolar. Alasa. Fil qaimati mi'atus min wasmani. Dalam kolom daftar itu? Di dalam kolom daftar itu ada 102 nama. Mi'atus min wasmani. Arba'ah. Fi kitabi mi'atu safhatin wa safhatani. Di dalam buku saya terdapat 102 lembar halaman. Nah. Mi'atu safhatin wa safhatani.
Khamsah. Fil kulliyati mi'atu talibin wa talibani. Di universitas itu terdapat 102 pelajar. Mi'atu talibin wa talibani. Sittah. Fil funduki mi'atu gurfati wa gurfatani. Ghurfatin. Di hotel itu terdapat 102 kamar. Sab'ah. Fi hadhil maktabati mi'atu kursiyin wa kursiyani. Di perpustakaan ini terdapat 102 kursi. Samaniyah. Indal ustadi mi'atu daftarin wa daftaroni. Ustaz itu Ustaz memiliki 102 buku catatan. Is'ah. Ala hadhihi safhati mi'atu kalimatin wa kalimatani. Di halaman buku ini ada Ini ada 102 kata. Asyarah. Fil masjidil ana mi'atu muslimin wa muslimani. Di dalam masjid sekarang ada 102 muslimin. Ini 100 plus waw atofnya Om. Tinggal tambah waw atof ya. Nah, Talibani wa talibatani bisa untuk mu'annas. Syukran. Muzain. Pak Ustaz. Umu Aizah 103 untuk muzakkar Om. 103 mi'atun wa salasatu tullabin. Sampai Sampai mi'atun mi'atun wa wa asyaratu tullabin. dari 103 sampai 109 100 bukan 10 10 untuk ma'dud yang Madud muzakkar muzakkar ma'a ma'dud muzakkar ma'dudnya laki-laki tulab dia mengikuti ketentuan angka 3 sampai 10 kan berlawanan kan berlawanan terus jamak ya. angka satuannya mu'annas terus ma'dudnya jamak salah satu tulabin ya kan Om Nah, Ustaz. mi'ah tambah waw atof kemudian angka 3 sampai 10 kaidahnya seperti kaidah semula Jamak kalau ma'dudnya muzakkar satuannya harus muannas. ma'dudnya jamak majrur mudhafun ilaih. Contoh lagi Fi qa'atil istiqbali mi'atun wa salasatu tullabin. qa'a di aula aula di Di aula aula. istiqbal aula penyambutan itu Di aula penyambutan itu ada 103 para pelajar. laki-laki ya Nah, Ustaz. ja'a mi'atun wa salasatu hujjajin min Urubba. Telah datang 103 para jemaah haji dari Urubba. dari Eropa ja'a fil madhi salah satu sebagai Salah satu mudhof ilaih. Mudhof. bukan ja'a fil madhi mi'atun mi'atun fa'il ja'a fa'il kan ja'a fil madhi fa'il fa'il berarti kan mi'atun fa'il fa'il waw harfu harfu atfil salah satu ma'tufun ala dari mi'atun. ma'tuf ala mi'ah wa huwa mudhaf hujjajin
Jajin mudhof ilaih. Nah, gitu. Kalau tadi nomor pertama, fi qa'atil istiqbal khabar muqaddam kan? Ustaz. Mi'atun sebagai Mubtada. mubtada' muakhar. Waw harfu ataf, salah satu ma'tuf, wa huwa mudhaf ila bin. Abin mudhof ilaih. Salah tiga. Fi hazal masna'is sawiri mi'atun wa salah satu ummali. Di pabrik kecil ini. Di pabrik ini di pabrik kecil ini ada 103 para pekerja. Arba'ah. Indi mi'atun wa salah satu riyalatin. Saya memiliki 103 rial. Khamsah. Ma indi mi'atun wa salah satu dolaratin. Saya tidak memiliki 103 dolar. Sittah. Fi hazal syari'i mi'atun wa salah satu buyutin. Di jalan ini ada 103 rumah. Sab'ah. Fi hazil qaimati mi'atun wa salah satu asma'i. Di qaimah. Kolom daftar ini. Di daftar ini ada 103 nama-nama. Kata benda. Nah, nama-nama betul. Nama-nama. Samaniyah. Alas sofahati mi'atun wa salah satu af'alin. Di atas halaman itu. Di atas halaman buku itu ada 103 file. Kata kerja. 103 fi'il. Fi'il kata kerja af'al. Tis'ah. Pito irotil ana mi'atun wa salah satu rukabin. Di bandara sekarang di pesawat sekarang ada 103 penumpang. Rukabin. Fil masjidi mi'atun wa salah satu rijalin. Di dalam masjid ada 103 para lelaki. Nah, kita sebutkan 100-nya dulu ya. Kemudian disambung dengan huruf ataf. Mi'atun wa salasatu rijalin. Syukran Aizzah. Ukhtaina ya. 3 muannas. Ustaz. Mi'atun wa salasu thalibatin. Sampai 10. 110 mi'atun wa asyru thalibatin. Nah, dari 103 siswi sampai 110. Ma'dudnya Muannas. Ma'dudnya muannas. Mi'atunnya tetap kemudian diberi hubung huruf waw ataf kan? Ya, Ustaz. Dan satuannya angkanya adatnya mesti muzakkar. Ma'dudnya dijamakkan, jamak majrur. Yuk. Ya, Ustaz. Contoh lagi. Fi qa'atil istiqbal mi'atun wa arba'u thalibatin. Ini ada. Di aula penyambutan terdapat 104 siswi. Isnan. Fil mustashfa al-wiladah mi'atun wa sittun mumarridatin. Wasittu mudhaf enggak boleh tanwin. Mi'atun wa sittu mumarridatin. Di rumah sakit Salin
terdapat 104 orang pasien. 106. 106. Kenapa Ustaz? Bukan 4, 6. Oh iya, 106 orang sakit, pasien. Bukan pasien, Apa Ustaz? perawat. Mumarridoh. Oh nah Ustaz. Fisukil atun wa asyru sa'atin. Di pasar sekarang terdapat 110 jam. Nah, 10 jam tangan. Saat. Arba'ah. Lil fallahi. Lil fallahi al-ghaniyi mi'atun wa thamani dajajatin. Petani yang kaya itu Yang kaya itu memiliki 108 ekor ayam. 108. Khamsah. Indi mi'atun wa tis'u rubiyatin. Saya memiliki 109 rupiah. 109 rupiah. Ziddah. Fi hadzal baladi mi'atun wa sab'u maktabatin. Di negara ini terdapat 107 Perpus. perpustakaan. Sab'ah. Fi mauqifis sayyarati al-an mi'atun wa khamsu sayyaratin. Parkiran. Di parkiran mobil sekarang terdapat 105 mobil. Tamanya. Ala hadhihi as-safhati mi'atu kalimatin. Di halaman buku ini Terdapat 100 kata. Tis'ah. Fi qa'atil istiqbal mi'atu muslimatin wa muslimatun. Di ruang penerimaan, di aula penerimaan terdapat 101 muslimah. Asyarah. Fi hadhil madrasati mi'atu bintin wa bintani. Di sekolah ini terdapat 102 anak perempuan. Nah, itu kayak tadi sebelumnya. Syukran. Ina ya. Santio. Muzain 111 hingga 120. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Ila mi'atun. Atun wa isruna taliban. Dari 111 hingga 120. 20. Ma'a ma'dud. Ma'a ma'dud mudzakkar. Dengan ma'dud berjenis laki-laki. Laki muzakkar. Ahad asyara taliban. Taliban muzakkar kan? Nah. Mi'atun plus hu atafun. Terus satunya sama dengan kaidah sebelumnya. Kaidah ahada asyara sampai 20. Ini kan? Madudnya mufrad tamyiz. Mi'atun wa ahada asyara taliban. 111 laki-laki. Sambung. Mi'atun wasna asyara taliban. 112 pelajar laki-laki. Nah, kalau mu'annas mi'atun wa ihda asyrata. Ya. Mi'atun Kalau mu'annas wa ihda asyrata talibatan. Nah. Kalau 12 mu'annas mi'atun wa isna
Wa Wa isnat isnata. asyrota tolibatan. Nah, gitu diserasikan 11 12. Nah, 13 hingga 19 satuannya berlawanan. Mi'atun. Mi'atun wa salasata asyara toliban. 100 114. 103 Terus laki-laki. Mi'atun betul. wa asyara toliban. Mi'atun wa khamsata asyara toliban. Mm, Mi'atun wa sittata asyara toliban. ya. Mi'atun sab'ata asyara toliban. Mm, Wa samaniyata asyara toliban. Mi'atun wa tis'ata asyara toliban. 20. Mi'atun seruna toliban. Kalau 150 mi'atun. Mi'atun wa khamsuna toliban. Nah, mi'atun wa khamsuna taliban. Ini tinggal tambah wawu ataf, kemudian ikut kaidah sebelumnya kan? Nah, Ada ma'tuf. Ya, Om? Ustaz. Tapi yang ini 120 untuk mu'annasnya juga sama ya Ustaz. Misalkan Sama. mi'at wa isruna tolibat. Nah, bisa kalau ada ukud fleksibel ya, muzakkar muannas bisa. Talibatan. Gitu. Bisa. Nah, syukran Muzain. Untuk Ummu Aiza, untuk muannas ya. Ustaz. Pakai ihda. Mi'atun. Mi'atun wa ihda asyarata tolibatan. Mi'atun wa ishruna tolibatan. Dari Mu'annas. 111 111 sampai 120 untuk ma'dud mu'annas bersama ma'dud muannas. mu'annas. Kalau tadi muzakkar muzain, Nah, Aiza muannas. Makanya ihda. 11 ihda. di ihda ya. Naam. Ihda syarata. Yom. Mi'atun wa ihda asyarata tolibatan. 112 112. mi'atun wa isnata asyarata tolibatan. Nah, terus serasi kan? 11 12 Naam. kan? Naam. Mu'annas Ya, mu'annas. nah, muzakkar tadi mi'atun wa ahada. Wa ahada. Asyarah. Asyarata toliban. Karena 113 berlawanan satuannya. Naam. Mi'atun wa salasa asyarata tolibatan. 14. Mi'atun wa arba'a asyarata tolibatan. 115 mi'atun wa khamsa asyarata tolibatan. 116 mi'atun wa sitta asyarata tolibatan. 117 mi'atun wa sab'a asyarata tolibatan. 16. 118 mi'atun wa samaniya asyarata tolibatan. 119 mi'atun wa tis'a asyarata tolibatan. 120 mi'atun wa isyruna tolibatan. Jadi kalau untuk yang puluhan 100. itu fleksibel ya Ustaz, ya boleh untuk muzakkar dan mu'annas tetap nggak berubah itu. 140 siswi Om. Mi'atun wa arba'una tolibatan. Nah, mi'a wa arba'un talibah. Bisa muzain. Bisa insyaallah Ustaz. Syukran. Ustaz. Tu'ina ya 121 sampai 30. Fadli Ukh. Tu'ina ya ada. Hadirah.
Muzain mungkin Naam, Ustaz. 121 Om. Mi'atun wa wahidun wa isruna taliban. Mu'annas. Sampai mi'atun Sampai atun wa salasuna taliban. dari 121 Dari 121 sampai 130. ma'a ma'dud Ma'a madudi muzakkar. Sama dengan ma'dud ma'dud muzakkar laki-laki ya. Kondali Om. Naam. Mi'atun wa wahidun wa isruna taliban. Terus 122 Wa isruna taliban. Mi'atun satun wa isruna kalau 21 mi'atun wa ihda lagi kan wa muannas Naam. muannasnya ihda wa ishrun. 123 berlawanan satuannya Om, mi'atun Mi'atun wa salasatun wa isruna. Oh, nah. Nah, huruf atofnya di sini ada berapa huruf atofnya tuh? Ada 2. Ada 2 tuh, mi'atun wa salasatun wa ishrun. Ya kan? Nah, 2 huruf atof. 24 mi'atun wa arba'atun wa isruna taliban. 125 Mi'atun wa khamsatun wa isruna taliban. 126 Mi'atun wa sittatun wa taliban. 27 Mi'atun wa sab'atun wa isruna taliban. 28 Samaniyatun wa isruna taliban. 29 Mi'atun wa isruna taliban. Mi'atun asuna taliban. Bisa muzain angka 100 dengan adat atuf dan jenis muzakkar. Syukran muzain. Tuh inaya ada. Simak ini. Ummu Aiza untuk muannas 121 sampai 130. Muzakkar. Untuk ma'dud mu'annas. Mi'atun wa ihda wa ishruna tolibatan. Mi'atun wa salasuna tolibatan. ma'a ma'dud Ma'a ma'dud mu'annas. muannas, ma'dudnya muannas ya. Fadhali mi'atun Mi'atun wa ihda wa ishruna tolibatan. Ada 2 huruf ataf ya. Ustaz. Dua-dua. Terus dua-dua mi'atun wa isnatani wa ishruna tolibatan. 23 Tiga mi'atun wa salasun wa ishruna tolibatan. 124 mi'atun wa arba'un wa ishruna tolibatan. 125 mi'atun wa khamsun wa ishruna tolibatan. Khamsun gitu, enggak ada tambah butonya Om. Khamsun, salasun, arba'un. Karena ma'dudnya muannas, perlawanan kan? Nah, Ustaz. Satunya muzakkar. 126 mi'atun wa situn wa ishruna tolibatan. 127 mi'atun wa sab'un wa ishruna tolibatan. 128 mi'atun wa samanin wa ishruna tolibatan. wa samanin beda sendiri ya Ustaz ya. untuk muannas samanin. Samanin. Untuk muzakkar samaniyatun. Kan dia isim mankus. Isimnya isim mangkus. Mangkus ya-nya dibuang. Samaniyun asalnya, samaniyun. Itu dibuang. Terus 9 mi'atun wa tis'un wa ishruna tolibatan. 130 mi'atun wa salasuna tolibatan. Syukran Mu'aizah. Waktu inaya ada.
Ustaz. Ada ya? Untuk Inayah Ustaz. 130 sampai 90. Mi'atun wa salasuna taliban. Talibatan. Atau talibatan. Mi'atun wa tis'una taliban atau talibatan. Fadli. Mi'atun wa salasuna taliban atau talibatan. 130. 140 mi'atun wa arba'una taliban atau talibatan. 150 mi'atun wa khamsuna taliban wa talibatan. 160 mi'atun wa sittuna taliban wa talibatan. 170 mi'atun wa sab'una taliban atau talibatan. 180 mi'atun wa thamanuna taliban atau talibatan. 190 mi'atun wa tis'una taliban atau talibatan. Syukur waktu Inayah. Sampai sini mungkin jumpa kita. Insyaallah kita ada waktu lagi belajar. Syukran Mu'aizah, Mu'azzain, waktu Inayah. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan, dipraktikkan. Dengan banyak berlatih. Jadi ingat-ingat kaidahnya. Kaidahnya itu kalau 100-an dengan satuannya sama dengan kaidah sebelumnya. Lihat dari ma'dudnya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ila liqa. Ila liqa. Assalamualaikum.